बाहर से दब जाएगी। क्या है वो? और नहीं लेकिन এটা হোল কভারটা 40 आके ले जाए। প্লাস্টিক কভার है प्लास्टिक ना लेदर फिनिश। एक जगह साइड में है। ये आएगा ये चित्र 2.5 मिनट 40 क्या क्या दिया है पॉलीएटॉन से साउंड कवर में लुक सीम्स पे चार्जर কত ওয়াটের চার্জার দিয়েছিল এটা यानी आएगा 3 वाले चार्जर যে চার্জার কেবলটা C2C B2C B2C अच्छा फीचर्स अच्छा डॉल्बी एटमॉस আছে अच्छा इधर उधर माथा लगाने से तो अच्छा जो है लड़की अच्छी है कैमरा কত জিবি এটা 12 256 12